नमस्कार। ଆମ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁକମସ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ରେସିପି। କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଥିବେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଲାହୋରୀ ଛୋଲେ ମସଲା ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗରମା ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରିବି ଆଉ ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମା ଗରମ କୁଲଚା, ନାନ୍, ପରଠା, ପୁରୀ, ଭଟୁରେ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ ଗରମା ଗରମ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ କୁକ୍ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ସୁଆଦିଆ ଲାହୋରୀ ଛୋଲେ ମସଲାର ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କାବୁଲି ଚଣାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି 1 କପ୍ ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ଏଇଠି କାବୁଲି ଚଣା ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଗିଲାସରେ 2 ଗିଲାସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଚଣା ଭିଜି ସାରିଲା ପରେ ଡବଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଯିବେ ଆଉ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିସ୍ପୁନରେ ନେଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଇଠି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆମେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଭର୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଆମେ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଇଠି 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚଣା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଡବଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକର୍ ନେଇଯାଇଛି। କୁକର୍ରେ ଆମେ କାବୁଲି ଚଣା ସବୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ପାଣି ସହିତ ମୁଁ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି କୁକର୍ରେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଥରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କୁକର୍ର କଭର୍ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 4ରୁ 5ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇଠି କୁକର୍ର କଭର୍ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଣା ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚେକ୍ କରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚଣାର ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେନ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସଲା ଜାର୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଜାର୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସିଝା ଆଳୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତାର ଚୋପା କାଢ଼ିକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିକି ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାବୁଲି ଚଣା ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ଚଣାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଚଣାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସେଇ ଚଣାର ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେବା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାର୍ର କଭର୍ ଦେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାଇଟ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। କଢ଼େଇ ହାଲକାରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଘିଅ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ବଟର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଘିଅ ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଝିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଜିରା, ଅଳେଇଚ ନେଇଯାଇଛି, ଗୁଜୁରାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି 1 ଷ୍ଟାର୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲଚିନି। ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଜିବେନି। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଝିରେ ରଖିକି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିଦେବେ। এই ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
पियाज को आपण माने भी एमिति भल भाव बाटिकी आपण माने ऐड करंतु। पियाज पेस्ट दे सारिला परे आमे मीडियम फ्लेम रे रखिकी भल भाव टिके कलर चेंज हेबा पर्यंत आमे भाजी देबा। तो ये आपण मैंने देखिकी जानीपे आग अपेक्षा पियाजर टिके कलर चेंज हो जाइए। तो चलतु यही पॉइंट रे आमे ऐड करदेबा अदा रसुण बटा। अदा रसुण बटा मुझे गोटे बड़ चामच आ हाफ चामच मुझे ऐड कर दूची। अदा रसुण पेस्ट दे सारिला परे आमे मीडियम फ्लेम रे ही रखिकी आमे गोटे मिनिट पाखापाखि भाजी देबा। अदा रसुण पेस्ट पियाज पेस्ट भल भाव भाजी हो जाइए। तो चलतु फ्लेम को एबे रखीदेबा लो फ्लेम रे। आउ एठी आमे देदेबा ए पॉइंट रे हळदी पाउडर देदेबा हाफ चामच। आ ता सहित आमे एठी कश्मीरी रेड चिली पाउडर देदेबा गोटे छोट चामच। आउ भल भाव आमे मिसई देबा। आउ आपण माने एटा 20 सेकेंड पाखापाखि एमिति भाजी दियंतु। हाई फ्लेम रे बिल्कुल भी रखिबेनी, लो फ्लेम रे रखिकी ए प्रोसेस को आपण माने करंतु। देखिबे तरकारी रो कलर पूरा बहुत ही बढ़िया आसीबो। तो चलतु एबे आमे ए पॉइंट रे टोमाटो पेस्ट देदेबा। एठी बड़ साइज रो 2टी टोमाटो को मु ग्राइंड करिक नै जाइथिले ताकू मु एठी दे दोछि। टोमाटो पेस्ट दे सारिला परे आमे 2 ରୁ 3 चामच पाखापाखि पानी देदेबा। पानी दे सारिला परे भल भाव मिसई देबा। तो देखि पारुथिबे एठी बहुत भल भाव मु मिसई देछि। एबे आमे स्वाद अनुसार लूण देदेबा। लूण दे सारिला परे भल भाव आमे सब जिनस को मिसई देबा। मिसई दे सारिला परे कवर करिकी आमे मीडियम फ्लेम रे कुक हेबा पई छाड़ीबा। कवर खोलिकी एठी मु आपण मानको देखै दोछि मसला और तेल पूरा सेपरेट हो जाइए। तामाने बहुत भल भाव भाजी हो जाइए। देखिके आपण माने जानि पारुथिबे आ कलर बहुत ही बढ़िया आसीछि देखि पारुथिबे आपण माने। तो चलंतु एबे मु ए पॉइंट रे दे दोछि आलू और चना को आमे जो पेस्ट रेडी करिके रखिथिलु ग्राइंड करिके रखिथिलु से पेस्ट को मु ए पॉइंट रे दे दोछि। सब चना आलू रो पेस्ट दे सारिला परे आमे भल भाव मिसई देबा। मिसई दे सारिला परे एठी किछि मु सुखिला मसला ऐड करि दोछि। जीरा पाउडर देदेबा आमे गोटे छोट चामच। ता सहित धनिया पाउडर दे दोछि गोटे छोट चामच। आउ एठी छोले मसला दे दोछि हाफ चामच। एतिकी मसला दे सारिला परे आमे भल भाव मिसई देबा। मिसई दे सारिला परे कवर करिके आमे 2 ରୁ 3 मिनिट पाखापाखि मीडियम फ्लेम रे कुक हेबा पई छाड़ीबा। 3 ରୁ 4 मिनिट पाखापाखि हो जाइए। कवर खोलिकी एठी मु आपण मानको देखै दोछि बहुत भल भाव कुक हो जाइए। तो चलंतु एबे आमे फ्लेम को लो फ्लेम रे रखीदेबा। आ एठी मु दे दोछि पनीर। पनीर को टिके मु ग्रेट करिक नै जाइथिले से पनीर को एठी दे दोछि। पनीर दे सारिला परे एठी दही ऐड कर दोछि 3 चामच पाखापाखि। आ पूरा पूरी फ्रेश दही नहीं जाइए। एठी दही को आपण माने ऐड करिबा पूर्वरु भल भाव फेंटिके आपण माने ऐड करंतु। दही दे सारिला परे आमे फ्लेम को हाई फ्लेम रे रखिकी भल भाव मिसई देबा। आ मिसई दे सारिला परे एठी मु दे दोछि टेस्ट पई एठी छोट चामच रे गोटे चामच दे दोछि चीनी। आ बिल्कुल भी मीठा लागिबनी आपण माने भी चीनी टिके एमती ऐड करिके देखंतु। ता सहित एठी टोमाटो सॉस मध्य गोटे छोट चामच ऐड कर दोछि। एतिकी जिनस दे सारिला परे आमे सब जिनस को भल भाव मिसईकी आमे 2 ରୁ 3 मिनिट पाखापाखि मीडियम फ्लेम रे कुक हेबा पई छाड़ीबा। 2 ରୁ 3 मिनिट कुक हो सारिला परे एठी आमे काबुली चना को ऐड करदेबा। सबु सिझेकी रखिथिली से सबु चना को मु एठी ऐड कर दोछि। सबु चना को दे सारिला परे आउ थरे आमे भल भाव मिसई देबा। आ कुक हेबा पई किछि समय छाड़ी देबा। किछि समय कुक हो सारिला परे एठी मु गोटे ग्लास पानी दे दोछि। आ पानी दे सारिला परे भल भाव आमे मिसई देबा। ता सहित एठी मु दे दोछि कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड कर सारिला परे आमे आउ थरे सब जिनस को भल भाव मिसई देबा। टोटाल एठी 4 ରୁ 5 मिनिट कुक हो सारिला परे एठी काटिकी मु रखिथिली कंचा लंका को ऐड कर दोछि। ऐड कर दे सारिला परे आ गोटे मिनिट आमे हाई फ्लेम रे आमे कुक करि देबा। एबे मु 1 ରୁ 2 मिनिट परे आपण को कवर खोलिकी एठी देखै दोछि। आ बहुत ही भल भाव सुआदिया लाहौरी छोले मसला रेडी हो जाइछि। आशा करी ये रेसिपी आपण मानकु निहाती भाव पसंद आसीथिबो। आजिर ये रेसिपी आपण मानकु टिके भी जदि पसंद होइथिले लाइक शेयर निहाती करिवे। चैनल रे नुआ ताहले कुक मस्ती चैनल को सब्सक्राइब करबा पई जमारू भूलिबेनी। ताहले चलंतु पुणी मु एमती नुआ इजी स्वादिया रेसिपी नै कि आपण मानको पाखकु पुणी थरे मु फेरिबी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर।